بسم آب وولد ومنفس قدوس أحدو أملاك هادره لا إله قال سغا كون وتولد منيا بسم آب وولد ومنفس قدوس أحدو أملاك أب قربان أبرحكم كينكم نزم دبزي أمكتتال زلهم كبران حزب እግዚአብሔር باسم እግዚአብሔር دحندو لهم آمين أب حدنتو كالآي أب سلستنتو رابعي زيبلو بحدنتون بسلستنتون صنيعو زملخ لؤلا بحري እግዚአብሔር أملاكنا كبرن مسغانان يبصحيو بخلت وجن دنجل محدريت منفس قدوس زخونات قدس دنجل مريم فطاريان ودان بزخبرا كبرن مسغانان يبصحيا نكلهم قدوسان صادقان سمايتات بب معرغوم قدوس እግዚአብሔር بزهابهم كبرن مسغانان يبصحيوم كبران حزب እግዚአብሔር نلومي عسراي كفال صاطا امرو نايزبل ارئست تمرتنا كنمهارينا مقصلتا نايتي ابز حلفه موتن صاطا امرون زبل تمرتي استمهرنايو كخونيو نايلوم تمرتنا ابز حلفه زتمهرنايو موتن صاطا امرون زبل ترغم موت انتاي مالت مخانو قدوسان እግዚአብሔር ناموت نمخاد يقدادمو خمزنبرو نحنا نموت كساب كندز زفرحنا زلو بسنكي حاتياتنا كنفرحو زغبانا مفرح قواريصنا كنفرحو نزي غبانا نفرح سلازلنا مخانو بزي منقد زي سب نحاتيات انبر نموت كفرحو كم زي ولو ابز حلفه رينايو نيرنا مالتيو سلازي مقصلتا نايت بز حلفه استمهرنايو موتن صاطا امرون زبل دما نلومي انريو حدا سب اب هيوتو بزفتو سب مخنيات اولفن اب استفلالي نغرن اتيو هيوت منبار كيقارز اسوز نوع زخونه انبابرا غديفو دما اب حاششن اب غزو نايمستن نايكال استفلالي نغرن كيكون دحرو خستوكو هيوتي بلاش كوينيو دحرو خستو اب عالم انت نبركو ترغم يبلون من تخيبل قداماي كستوعلو زغبا نغر نسو نتي زموتسب تختيلو يخيدنبر اتسب ناو كم زي ملس مئمان يغبو نسو نافت زخده نافت زموتسب كخيد مخانو كفلت انبر ات زموتسب ناو كم زي ملس كستوعل يغبا ام مصحف قدوس اب كالاي مصحف صاموئيل معراف 12 فقد 15 كساب عسران سلستن لب املاك قدوس داويت كاب سبيت اوريو كاب برسابيه ولاد مسولده اب قدم እግዚአብሔር بديله ኢሉ مستناززه እግዚአብሔር አምላክ ነተህፃን ከቆጽዖ ምዃኑ ብሞት ክወስዶ ምዃኑ ነገሮ ይብል ኣብዚ እዋን እዚ ውላዱ ልብ አምላክ ቅዱስ ዳዊት ምስሓመሞ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ብጾምን ብጸሎትን ብሱባኤን ኣመሬት እናደቀሰ ምብላዕ ምስታይ ኣብዩ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ሓዚኑ ክመላለስ ጀመረ ይብል ስለዚ ልብ አምላክ ቅዱስ ዳዊት ንሕማም ናይቲ ቆልዓ ሰሚዑ ክሳብ ክንድዚ ኣመሬት እናደቀሰ ሓዚኑን ተኪዙን ክመላለስ ከሎ ሃንደበት እቲ ቆልዓ ይመውትሞ እቶም ኣገልገልቲ ናይ ልብ አምላክ ቅዱስ ዳዊት ኣብ ዝሓመመሉ ግዜ ክሳብ ክንድዚ ዝተጨነቐ ሞይቱ እንተዳኢልናዮ ከመይ ክኸውን ኢሎም ኣዝዮም ፈሪሆም አንቀጥቂጦም ብኸመይ ክንነግሮ ኢና ክብሉ ከለው ሕሽኽሽኽናቶም ተረዲኡ እቲ ቆልዓ ሞይቱ ዲ ብምባል ይሓቶም ይብል ንሳቶም ድማ እወ ይብልዎሞ ንሱ ድማ ክዳኑ ቀይሩ ነፍሱ ተሓፂቡ ናብኣቶም ብምምፃእ ዝብላዕን ስተን ሃቡን ይብሎም ሽዑ ንሶም ነገራቱ ግምጥልጥል ኢልዎም እንታይ ደኣ ሓሚሙ ክንብለካ ከለኻ ከምዚ ነፍስኻ ሃሲኻ ነርካ ሞይቱ ምስ በልናካ ግን ንምንታይ ትበልዕን ትሰትን ክዳውንትኻ ኣፅሪኻ ነፍስኻ ተሓፂብካ ኢሎም ምስሓተትዎ ንሱ ድማ ሓሚሙ ከሎ ምናልባት እግዚአብሔር እንተራህራሃለይ ሓሚሙ ከሎ እግዚአብሔር አምላክ
انت محارو بمبال كم زجيرة حججن أنا ناوي خيد مبر نسو نبايا ملسني بمبال نجروم يبل كبران حزبك زي أبير نتوم زفاننا يوم سدرابيتنا نتوم مسانا زنبورو اتوم صبقهم ان داليوم زنبرنا سبات كلهم عليتنا دقفتنا نبلوم زنبرنا كلهم اب هيوتنا كنستنتنو كنسو علو زغبانا نجر اب غزي حمامهم افتنسوم شجرن مكران اب زلوم غزي لعلن تحتنيلنا كنردኦም يغبانا اتي ناي እግዚአብሔር ጻውዒት مسمصه مسعرفو ግን بدحريو نحنا نابኦም نخيد امبر نسوم نابانا ስለዘይ መጹ اب هيوتنا كنصنانعن اب هيوتنا دما نافتي زفقرو نافت نسو دما زفقروم ፈጣሪኦም አምላኾም ከይዶም ከም ዘለው ፈሊጥናን አስተውዒልናን ክንጽናናዕ ቤተ ክርስቲያንና ትምህረና አላሞ እግዚአብሔር አምላክ ጥበቡን ምስጢሩን ይግለጸልና ነዚ ድማ ጥበብና ሲራክ አብ 38 ፍቅዲ 16 ወዘሞተሰ አኢረፈ ወባህቱ ግበር ሎቱ ተስካሮ ወእምዝ ንግፍ ለሐከ ከመታ ኢርፍ ነፍሱ ዝሞተ ሰብሲ አዕሪፊዩ በመባል ጥበብና ሲራክ ይገልጽ تسكار قبرلو كاب حزن كتعرف دما بخيات أقارز إبل سلازي أبز معرف 38 طببنيا سيراك كاب 16 ملس سنتيلنا زلوات نجار كم زي الله معيدو نحنا نتوم زموتو سبات انت نبعنا انت بخنا نتأمم نجار والحد خمزي الله الرجاجيسو نسمع عدنا بدحريو نفسنا هيوتنا كنهاسن تزيكوينو نجبر نجار كم زي الله مسر رجاجس لنا أمود داتا أمون تايدا أنكبر أنت تباهل دما وزوموتس أعرفه باهتو وباهتو جبر لوتو تسكارو وأمز نقف لحك كما تعرف نفسه اتزموت سبسي أعرفيو إلو تسكار جبر له كاب حزن كتعرف دما بخياتها قارز إبل سلازي حزن سلاز ولد بخيات سلاز ولد أبزع على مزي دحرقصو ترجم زبهال يقولون هيوات النات بهاله أما قابر ككيدهم كالقصص زوعلو سبات أما قابر نايس دروم أما قابر نايس فتوتهم أفت مقابر زوعلو سبات مس سبات من باراق أريسهم مس إنسساتات هيواتهم أنبابروهم لويتهم زخدو زلو سبات قدوس مصحف نتن فتوى نتن فقرو سب بيت كريستياننا كم زعززتو تذكار كنجبرلو بشمو مسوات كن مسوت بشمو زبلا عن ستنا دالينا أبلعنا اتهم زبالو عسبات عرفت نفسي من قصة سماياتي هبو إلهم كم زمرقو انت دا أجيرنا كاوز عبي عرفتنا نفس سلازي اللي بخيات كنا قوارز قدوس مصحفي معدنا اللمو زيابي هرتبابون مسيرون يقلاس ألنا مساخا زنبرة كله ناتكا صبو كازدالي أب كله قعزة خادمة صبو انت نبرة اموخا كمزو زخواني سب انت دا أمويتكا كنفسو على زقبعنا حدث مرتي ملأختنا يكروسوس علو زخا أونجيل ماتيوس معرف حمشته أفقدي 4 بسؤان اللي يلاهو يئزي اسم أمونتو يتفيسه اتوم لومي زنبعو زلو زبخي زلو كحقوسو يوم مو نؤدان كبران يوم بسؤان يوم بمبال قدوس مصحفي معدنا كبران حزبك زي أبير قدوسان أبوتاتنا معيدومنا خمزلو أبزع عالم زي زقبان زي قبان حزن الله تزقبا حزن موت ولدك زي أبيهر الناس ذكركا قف عاسمائتات إنا حسبكا سدتنا يقدس دنجل مريم الناس ذكركا نسلة حاتياتكا من انت هاجركا من انت كله أبزع عالم زي زت قد فتاويخا أبزع عالم بنبعتنا بزي أبيهر كتلمن نجزي أبيهر أملاح دما تزقبر لكا وعلوتو بنبعت كذكر يقبا أكوان تكونه زي قبا حزن يلوم مترجمان أبوتاتنا أبز وانجيل ماتيوس حمشته قليس أمه هم زلوا دما حدثب أبي هوتو أبوي مويتني أدي مويتاتني حوي حفتي سئنا أبزع على مزي زفقرو زفتو نجر كله توسيدني أبزع على مزي رستي قلتي تمنت إلى بمبال إذن زي قبا حزن يلوم أبوتات قليس أمه اللو نمنتاي انت توهل دما أبوها انت موتكا أب سماي تنبر أبونا إلكا اتلمنو እግዚአብሔር አምላክ አቦ ከምዘለካ ከተሐስብ ይግባኢሉ አደን ተሞታትካ እንህት አዲኻ ተባሂላ ሰው ሀበት ቅድስተ ቅዱሳን ንጽሕተ ንጹሃን ድንግል ማርያም
أدى خوينا توهيباتك خمزلا كتحسب يقبأ يحواتك أنت سأنك يوم أبزع على مزي أحواز زخون خامل أختي أحواز زخونو سمايتات نصادق أنن أبي هوتنا كمزلو كنستوع علي يقبأ الناي كوران هزبك زي أبيهر أب لإغوال موتا ومكوننون لإبيرات تباهيلو استنقر له كريستوس أملاخنا نتوم زختمو أبو نتوم فتحي زسانو دما مكونن مالت فرادي زخانة فتح زوز فتار خمزلو كنحسب يقبأنا سلازا أبي هوتك انتاي قودي لك زمامو سدرابيت أبي هوتك انتاي قودي لك آلايخا تسفاز قبر كالو سب انت داسي انكايو لعلزو خوينو أبو زخون فتاري لعليو خوينو أدى تخون قدسان دنقل ماريام لعليو أم كوينوم أحواز زخونو قدسان صادقان بعبي دما ملائكة እግዚአብሔር አብጎንና ስለዘለው በዘመን ገደዚ ከነሐስቦ ይግባአና ስለዚ ክብራን ህዝብ እግዚአብሔር አሞት እንታይና ንዝክር ዘለና ንሕና ናብኦም ንኸይድ እምበር ንሶም ናባና ከምዘይ ምለሱ ፈሊጥና አፍቲ ዝኸድዎ ንዕኦም ዕረፍቲ ነፍሲ ክህቦም ናቶም መዘከርታ እናገበርና ክንዝክሮም ክንሐስቦም ብጸሎት ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር አምላኽ ክንዝክሮም ከም ዝግባአና ክንመሃር ጸኒሕና ልዕሊ ኩሉ ድማ أبز عالم زي أبوي عدي حوي حفتي قولي لومني كين بالدماء كل زخنة فتاري مسانا انت دع الله خوينو أبز عالم زي زلو تسفانا كله تسألنا أبغ زي أبيهر أملاك جن بزح تسفا خمس زلنا نذكرنا كافتي زلنا يو نايول في يغن نايكال حسابات وزينا زي أبيهر زحق وصلو نحنا دما بسجان بنفسن إن عبيلو بركة سجان كنركب نايك زي أبيهر أملاكنا قدوس فؤادي يغن بعابي يسب كابز عالم زي بموت كفل خلو كنحاسبو كنسوع علو زقباء كوران هزبك زي أبيهر إذا زلنا يو عالم ناي مكرا ناي نوسي ناي كلولاو ناي حزن عالم سلازخونة سبات كابز عالم زي موسوهم ناب عرفت خمس خودو حسيبنا اما دما نبعلا هلونا زي بالله نبعلا وحسنا زي بالله عالم وحسنا زي كونت توميلنا كنحسب أي قباء ناني مخنياتو عالمن أب عالم زلوا كله فتوة حلافيو اتفقاد أملاح زجبر نزل عالم ينبري بالقدس مزحف عالم أب عالم زلوا كلون حلافيو اتفقاد እግዚአብሔር زجبر جن نزل عالم ينبر سلاز عالم حلافي تنتقينا إذا بز عالم زلوا كله دما أب عالم زلوا شمت شلمات كل نجار حلاف تنتقينا نبعلا لونا زي بالله عالم كم يجرا وحس كوينا نزل عالم كتنبرنا تسفى نجبر لنا قدس أتناتيوس أب قداسي أتناتيوس أب 4 أنقاذ أفقد 14 خمزيبل وكائبة توزعو هي داغماي كابه مهزن توزعو بزعبا فترة ناي هصان كزارب كله دوسات ناتيوس كمزيبل داغماي كم مهزن توزعو وتكست أينتيو عينو دما تخفتلو كمير أي مدرة زهية مقبائيهو يبل زغبرلو مدرة نخرئي يبل وتكست أبقاويهو وتاچلهو أبزو ولدلو جزيه ملأخ زقبرلو كفيتو بحلنا يرئيو يبل كابت زقبرلو مقابر حمد يقمصو شعو أمريهو يلقس يبل نزنا مصو زلنا نمنتايو أبزي تفترونا انت دا السوعيلنا هزان كام هزان أديو مسوزة أمري رئيو زلقس نزع على مزياب بمنتايو زمزان تتبهالة بورتع زخانة بخياتيو زمزان نمنتاي نزبل دما أبيت كريستياننا لماد كوينو زي كوانا أقات أمي زي كوانا قدوسات ناتيوس أب قداسيو قليسوا خمزلو مترجمان أبوساتنا دما كم زترجموا بخمس من قدس قليس ولو نسخة نهزان كم ما هزان توصو عينو خفيت كادم مايلو ملاك እግዚአብሔር ወሲዱ ነቲ አማውቱ ጽባዕንጎ ከመይ ከም ዝመውት በሐፈሻ መዋት ሙኻኑ የምህሮን ይረድሆን ካፍታ ዝቅበረላ ስፍራ ድማ ሐመድ የቁሙሶሞ ሽዑ ናብ ናይ ብኻትን ናብ ናይ ንብዓትን ናብ ሞት ዘለዎ ዓለም ይመጽእ ከም ዘሎ ፈሊጡ ድማ አምሪሩ የልቅስ ይብል ስለዚ ክብራን ህዝብ እግዚአብሔር ክንፍጠር ከለና ጀሚርና ናብ ዓለም ክንመጽእ ከለና እዛ ዓለም እዚኣ ናትና ከም ዘይኮነት እዛ ዓለም እዚኣ ኣብ ዓለም ነበርቲ ከም ዘይኮንና ምሂራትናን ነጊራትናን ስለትመጽእ በዚ መንገዲ ዝንሕና ናብ ዓለም ክንመጽእ ከለና በዚ ተረዲእና ክንምሃር በዚ ድማ ነቲ ቅዱስ መጽሐፍ ዝብሎ ፈሊጥና ነቶም ዝሞቱ ሰባት ግድነት ሞት ኣብ ትምህርቲ ቤተ ክርስቲያን ዘይተርፍ ምዃኑ ፈሊጥና ንሶም ናባና ከም ዘይምለሱ ንሕና ግን ናብኦም ከም ዝኸይድ ፈሊጥና በዚ ክንጸናናዕ እግዚአብሔር ኣምላኽና ጥበቡን ምስጢሩን ይግለጸልና ስለዚ ካብዚ ብምቕጻል
ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ ኣብ ተግሳጹ ራብዓይ ኣብ ተግሳጽ 4 ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ ከምዚ ብምባል ብዛዕባ ኣብ ሓዘን ዘሎ ነዚ ኣብ ሕብረተሰብና ዝግበር ኣቀዲሙን ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ ዝማዕዶ ምዕዶ ንዕኡ በባሓደ ይሕፅር ሕፅር ኣቢልና እናረኣና ንሎሚ እቲ ትምህርትና እናጠቃልልናዮ ክንከይዲና እዝኻ ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ ኣብ ተግሳጽ 4 ከምዚ ይብል እስመ እሬእዮሙ ለሰብ ኢላህው በውስተ ምስያጥያት ወመራህብት በእንተ እለወፁ እምዝንተ ዓለም ሃላፊ ኣነ ኢሉ ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ ካብዛ ዓለም ካብዛ ሓላፊ ዓለም ናብዚ ሓልፍ ዓለም ስለ ዝኸዱ ሰባት ምእንትቶም ካብዛ ዓለም ዝሓለፉ ሰባት ተኣኪቦም ከልቅሱ ጭሕሞም ዝላጽዩ ሰባት ኣብዛ ዓለም እዚ ጨጉሮም ዝላጽዩ ሰባት ኣብዚ መሬት ወጮ ተኸዲኖም እሞ ድማ ምእባድ ኣብዮም ላዕልን ታሕትን እናበሉ ክነብዑን ክሓዙን ብዘይ ሕፍረት ይርኢ ኣለኹ ይብል ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ ስለዚ ብዚ ድማ ወእመ ትቤሉኒ በምንት እንታይ ዝሕፍረካ ዘሎ እሞ ንሕና ከምዚ እንተገበርና ጭሕምና እንተነፃና ጨጉሪ ርእስና እንተለፃና ንዓኻ እንታይ ዝሕፍረካ ትብሉን እንተደኣ ኮይንኩም ኢሉ ኣነ ይብል ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ እዞም ኣረማውያን ካብ ሃይማኖትና ወፃኢ ዘለዉ ሰባት እቲ ኣነ ዝምህሮ ዘለኹ ትምህርቲ እዞም ሰባት እዚኦም ዝርእይዎ ኣይኮኑን ይብል ነትናትና ስርዓት ትምህርትና ነትናትና ኣነባብራ ነትናትና ስርዓት ኣምልኾና ብምንታዮም ዝግንዘብዎ እንተተባሃለ በዚ ንስኻትኩም እትገብርዎ ዘለኹም እዮም ስለዚ ድማ እዞም ሰባት እዚኦም እንታይ ኢሎም ይንዕቁና ይብል ትንሳኤ ሙታን ኣሎ እናበሉ ክንድዚ ኣብ ሓዘን ግዚኦም ዝሕልፉ እንተደኣ ኮይኖምሲ ኣብይ ኣሎ ደኣ እቲ ትንሳኤ ሙታን ኣሎ ሰብ ምስ ሞተ ናብ ብርሃናዊ ዓለም እዩ ዝኸይድ ናብ ፈጣሪኡ እዩ ዝኸይድ ዝብልዎ ትምህርቲ ደኣ ኣብይ ኣሎ እናበሉ ብከምዚ መንገዲ ዝንዓና ከነኣእሱና ንዓና ድማ ክላገጹልና ክነብሩ እዮም ብምባል ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ ይገልጽ ማለት እዩ ስለዚ እዞም ሰባት እዚኦም ንዝሞተ ፈታዊኦም እኳ ብዕልልታ ከፋንዎ ዘይከኣሉ ብዛዕባ ዝሞተ ሰብ እኳ ብጽቡቕ መንገዲ ናብ ኣምላኹ ኸይዱ ኢሎም ክጸናንዑ ዘይክእሉ እንተደኣ ኮይኖምሲ ኣብ ያሎ እቲ ሃይማኖቶም እናበሉ እዞም ሰባት እዚኦም እንታይ ይገብሩ ኣለዉ ኢሉ ንዓና የንዕቁና የላግጹልና ኣለዉ ኢሉ ስለዚ ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ ቀፂሉ እንታይ ይብል ነገር ግና ንስኻትኩም እዋይ ኣነ እናበልኩም ብምልቃስኩም ንሰባት ብትንሳኤ ሙታን ከይኣምን ትኽልክልዎ ኣለኹም ይብል ንስኻትኩም ኣብ ቤተ ክርስቲያን መፂኡ ንዘይመሃር ሰብ እሞ ድማ ኣብ ዝናትኩም ኣነባብራን እዝናትኩም ናይ ሞት እትሕልፎ ቅንያትን ብምርኣይ እዚ ሰብ ብትንሳኤ ሙታን ከይኣምን ትንሳኤ ሙታን ኣሎ እወዚኦም ንፈጣሪኦም ክሳብ ክንዲዚ የምልኽዎ ይኣምንዎ እዮም መታን ከይብል በዚ መንገዲ እዚ እቲ ናትኩም ኣነባብራ ርእዩ ሰብ ትንሳኤ ሙታን የለን ከም ዝብል ተስፋ የብሎምን ናብ ዝብል መደምደምታ ከም ዝበፅሕ ትገብሩ ኣለኹም እሞ ወይልኹም እናበለ ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ ይገልጽ ማለት እዩ ስለዚ ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ ነዞም ከምዚ ዓይነት ሓዘን ሰባት ገለገለ ሕቶታት እናሓተተ ይኸይድ ንጹህ ሽምዓ ብምድላው እሞ ድማ ነቲ ዝሞተ ሰብ ኣብቲ ገዛ ኣብ ዝሞተሉ ግዜ ሽምዓ ወሊዕኹም ክሳብ ናብ መቃብር ዝኸይድ ሽምዓ ዳሊኹም ሽምዓ ተብርህሉ ዘለኹም እንታይ ስለ ዝኾነ እዩ ብምባል ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ ይሓትት እዚ ከዓ ናብ ብሩህ ዓለም ናብ ንጹህ ዓለም ይኸዱ ኣለዉ ኢልና ብምእማን ደይኮንና ንገብር ዘለና ይብል ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ እሞ ድማ ክንገንዞ ከለና ድማ ብዝመፀና ዘይኮነስ ስርዓት ጌርና ንገንዞ ዘለና እንታይ ስለ ዝኾነ ድዩ ተስፋ ትንሳኤ ሙታን ስለ ዘለዎ በቲ መግነዝ ድማ እቲ ነዚ ሰብ እዚ ዝገበሮ ነገራት ንምዝኽኻር ኣብ ቅድሚ ፈጣሪኡ ድማ ብኸመይ መንገዲ ክኸይድ ከም ዘለዎ ንምዝኽኻር ዶ ይኮነን ይብል ስለዚ በዚ መንገዲ እዚ ድማ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ኣብዚ ናይ ቅድስ ቤተ ክርስቲያን ኣገናንዛ ዓለማዊ ሰብ ክመውት ከሎ ሓፍረት ስግኡ ብኢዱ ሸፊኑ ከም ዝቕበር ይግበር ይብል ከም ዝግናዝ ይግበር እዚ ማለት ከዓ ኣብዛ ዓለም እዚ ዘይግባእ ነውሪ ነገር ኣይገበርኩን ብሓዳረይ ጸኒዐ ብሃይማኖተይ ጸኒዐ ተመላሊሰ ንምባል እቶም ኣብዛ ዓለም እዚ ዘለው ዲያቆናት ድማ ኣእዳዎም ልክዕ ከም መንገብገብ ናብዚ ሰቂሎም ዲያቆናት እንተደኣ ኮይኖም ድማ ይግነዙ ይብል እዚ ከዓ ንተልእኾ ፍጡናት ከም ዝነበሩ ኣብ ተልእኾ ኣብዚ ናይ ቤተ ክርስቲያን ኣገልግሎት ነጢፎም ከም ዝተመላለሱ ንምግላጽ ዶ ይኮነን ይብል ካህናት ክግነዙ ከለው ድማ ትእምርተ መስቀል
ኣማዕቲቦም ትእምርተ መስቀል ገይሮም እዚ ከዓ መከራ መስቀል ካሒዘ መከራ መስቀል እናተቀበልኩ ተጋዲለ ነዛ ዓለም እዚኣ ወዲ እያ ንምባል ዶ ይኮነን ይብል መነኮስ እንተ ደኣ ክቀበር ኮይኑ ኣብ ዝግነዝ ዘሎ ግዜ ድማ ዓይኑን እዝኑን ሸፊኑ ይግነዝ ይብል እዚ ከዓ እዚ ዓይነ ይኹን እዝነ ይኹን ዘይግባእ ነገር ኣይረኣ ኩሉ ዘይግባእ ነገር ድማ ኣይሰማዕኹን ናትካ ቃል ጥራይ ናትካ መንገዲ ጥራይ ሪኤን ተመልኪተን ንምባል ዶ ይኮነን ይብል ስለዚ ከምዚ እንዳገበርና ንዝሞተ ሰብ ኣከባቢርና ንገንዞ ዘለና ትንሳኤ ሙታን ስለ ዘሎ ዶ ኣይኮነን ብምባል ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ ነዚ መረዳእታ እዚ እናምፀ ይኸይድ እሞ ከምዚ እናገበርና ከለና ግን ምእባድ ንኣብ እንተኮይና እሞ ድማ ጨጉሪ ርእስናን ጭሕምናን እናነፅና እንተ ደኣ ንሞት ንዝክር ኮይና ኣብያሎ ደኣ እቲ ትንሳኤ ሙታን ተስፋ ምግባርና ኣብያሎ ደኣ እቶም ሰባት ንዓና ሪኦም ንሃይማኖትና ከም ዘምልኹ ናይ ምግባር ስራሕና ብርሃንኩም ኣብ ቅድሚ ሰብ ይብራህ ዝተባሃለ ነገር ደኣ ኣብያሎ ብምባል ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ ይምጉት ማለት እዩ ቅፅል ኣቢሉ ድማ ከምዚ ይብል ወዝንቱ ስብሃት ወዝማሬ ዘንገብር በእንቲአሁ ኣኮኑ ንኤምር ከመሆረ ሃበ ፍስሓ ወሃስየት ናፍቲ ዝሞተ ሰብ ናብ መቃብር ክንወስዶ ከለና ኣብ ገዛ ኮይና እነብፅሖም ጸሎታት ይኹን መዝሙራት ይኹን ምስጋና ይኹን እዞም ብምልኦም እንታይ ደም ዘረድኡና ዘሎ ይብል ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ እዚ ሰብ እዚ ናብ ሓጎስን ናብ ተድላን ናብ ዘለዎ ዓለም ይኸይድ ከም ዘሎ ንምርዳእ ዶ ይኮነን ይብል ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ ንስየቦሆና በልና ምዝማርና ኣብዛ ዓለም እዚ ግብኢ ነፍስየ ውስተ ዕረፍትቺ እስመ እግዚአብሔር ረዳእቺ ኦ ነፍሰይ ብሓጎስ ናብ ዕረፍትኺ ኺዲ እግዚአብሔር ክረዳእክዩ እናበልና ንዝሞተ ሰብ ብኸምዚ ምስባኽ ናይ ልበ ኣምላክ ቅዱስ ዳዊት እንታይ ንገብር ኣለና ኢሉ ብኸምዚ መንገዲ ዝነፋንዎ ዘለና እንታይ ስለ ዝኾነ እዩ ናብ ሓጎስ ናብ ተድላ ናብ ደስታ ዘለዎ ዓለም ይኸይድ ከም ዘሎ ንምንጋር ዶ ይኮነን ይብል ስለዚ እዚ ንገብር ዘለና ከምዚ እንተ ደኣ ኮይኑ ንምንታይ ደኣ ምእባድ ሲኢና ኣብ መቃብር ኮፍ ኢልና ክንነብዕን ክንሓዝን ክንበክን ንውዕል ኣለና ይብል ቀዳማይ ተሰሎንቄ ምዕራፍ 5 ፍቅዲ 13 ጀሚሩ ዘሎ ብርሃን ዓለም ቅዱስ ጳውሎስ እውን ተስፋ ከይትቆርፁ ብዛዕባ እቶም ዝሞቱ ሰባት ክትፈልጡ ይደሊ ኣለኹ ብምባል ክርስቶስ ሞይቱ ከም ዝተንስአ ንሕና ድማ ትንሳኤ ሙታን እቶም ዝሞቱ ሰባት ድማ ኩሎም ብክርስቶስ ኣሚኖም ከም ዝትንስኡ ነዚ ዶ ይትፈልጡን ብምባል ብርሃን ዓለም ቅዱስ ጳውሎስ ተስፋ ንዝቆረንፁ ናይ ተሰሎንቄ ሰባት ብስድራ ቤቶም በቶም ኣቀዲሞም ዝሞቱ ሰባት ተስፋ ከይትቆርፁ ብዛዕባቶም ዝሞቱ ሰባት ክትፈልጡ ይደሊ ኣለኹ ኢሉ ስለዚ ቤተ ክርስቲያን ድማ ሎሚ ተስፋ ቆሪፅና ኣብዚ የድሊ ናብራን ኣነባብራን ከይንኸይድ ብዛዕባ ዞም ዝሞቱ ሰባት ክርስቶስ ከም ዝተንስአ ነዞም ሰባት እዚኦም ድማ ኣተንስኡ ገነት መንግስተ ሰማያት ከም ዝእትዎም ነዚ ነገራት እዚ ክትፈልጡ ይደሊ ኣለኹ ይብል ቅፅል ኣቢሉ ደጊሙ ይሓትት ለምንትቼ ይነፅዩ ስእርተ ርእሶም እሞ ንስየብሆ እናበሉ ስርዓት ኣገናንዝኦም ሓልዮም ኣብዛ ዓለም እዚ ድማ ብሩህ መንግስተ ሰማያት ክትኣትዉ ኢኹም ንምባል ሽምዓ ወሊዕና ነፋንዎም ዘለና ሰባት ደኣ ንምንታይ ነዚኦም ክንብል ጨጉሪ ርእስና ንላፅለና ወብእሲትኒ ተኣቢ ቃላ ወትኬልህ ሰበይቲ ድማ ንምንታይ ደኣ ዓዊላ ትበክላ ይብል ኣይኑ ሃሳር ዘየኣቺ እምዝንቱ ይብል ካብዚ ዝዓቢ ውርደት ንቤተ ክርስቲያን እንታይ ኣሎ ይብል እመኑኒ ኦ ኣሃው ይብል ኣቶም ኣሕዋተይ ፍለጡለይ ተረድኡለይ እመኑኒ ይብል እምደለዎሙ ለእሉ ከመይክልእዎሙ በዊኣ ውስተ ቤተ ክርስቲያን እስከ ነዋህ መዋእል ነዞም ሰባት እዚኦም ሲ ቤተ ክርስቲያን ምእታውካ ክኽልከሉ ይግብኦም ነይሩ ይብል ምክንያቱ ትንሳኤ ሙታን ስለዘይኣምኑ ብዛዕባ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ዝምሃሮ ትምህርቲ ትንሳኤ ናይ ክርስቶስ ኣይተረድኦምን እሞ ካልኦት ዘይኮነስ እዚኦም እዮም እኳ ንቤተ ክርስቲያን ምእታው ክኽልከሉ ዝግብኦም ነይሮም ይብል ማለት እዩ ካብ ነቲ ዝሞተ ሰብ ምልቃስ ድማ ነዞም ከምዚ ዝገብሩ ሰባት ክነልቅሰሎም ይግባእ ነይሩ ይብል ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ እስመ ለዘከመ እሉ መፍትው ይብክይዎሙ እንዛሃለው በህይወቶም ነቶም ዘልቅሱ ሰባት ብህይወቶም ከለው ከልቅስሎም ይግባእ ነይሩ ይብል ካብ ሰብ ሞይት ኒልካ ምልቃስ ኢሉ እዞም ሰባት እዚኦም ብህይወቶም ከለው ዝሞቱ ብህይወቶም ከለው ንፈጣሪኦም ዝኸሓዱ ህልውና ትንሳኤ ሙታን ዘይተረድኦም ኣብዛ ዓለም እዚ ድማ ናይ ሞት ትምህርቲ ዘይተረድኦም እቲ ዝዓበየ ናይ ቤተ ክርስቲያን ትምህርቲ ድማ ትምህርቲ ናይ ሞት ስለ ዝኾነ ነዚ ስለ ዘይፈለጡ እዚኦም እዮም ካብ ቤተ ክርስቲያን ምእታው እኳ ክኽልክሉ ዝግብኦም ነይሮም ይብል ስለዚ ንሕና ልማድ ኮይንና እምበር ትንሳኤ ሙታን ስለዚ ኣመና ኮይኮናን ንበክ ዘለና እንተ ደኣ ንብል ኮይና ድማ ብሓፈሻ ኣብዚ
ኣብ ክርስትና ኮይንካ ብልማት ዘይኮነ ብምንታይ ክንመላለስ ዝግባእ ፈሊጥናን ተማሂርናን ተረዲእናን ስርዓት ቤተክርስቲያን ሓሊና እምበር ልማድ ናይ ሃገር ልማድ ናይ ከባቢና ልማድ ናይ ዓድና ኮይንና በዚ መንገዲ ዝንመላለሱ ከም ዘይኮነ ድማ ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ ይገልጽ። ስለዚ መኒ ኻባኻትኩም ናብ ርሑቕ ሃገር ኢሉ ሶበይ ሃውር ምትቺ ርሁቀ ብሔረ ትገብሪኑ ከመዝ በእንቲ አቡ ናብ ርሑቕ ሃገር እሞ ድማ ሓደ ሰብኣይኪ ናብ ኤውሮጳ ይኹን ናብ አሜሪካ ይኹን ንዝገይሽ ሰብኣይኪ ዶ ከምዚ ጌር ክተልቅስሉ ይኺ ምናልባት እወ ንብዓት ይስዕረኒዩ ትብል እንተ ደኣ ኮይንክ ድማ ኢሉ ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ ነዚ ከምዚ ክተልቅስሉ ከለኺ ወይ ከዓ ንብዓት ወረር ክብል ከሎካ ናይ ሓጎስ ንብዓት ብዓብዪ ድማ ከም ዝምለስ ተስፋ እናገበርካ ኢኻ ተፋንዎ ነዚ ዝሞተ ሰብ ክነፋንዎ ከለና ግን ተስፋ ከም ዘይብሉ እሞ ድማ ወላሓንቲ ወይ ኣነ እናበልና ብከምዚ መንገዲ እዚ ነፋንዎ ስለ ዘለና ኣየናይ ጭንቅን ሓሳርን ምዃኑ ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ ገሊፅዎ ኣሎ ማለት እዩ። ስለዚ ከምዚ እንተ ደኣ ኮይኑ ኣብ ቤተ ክርስቲያን መፂኻ እትጽልዮ ጸሎት ክሕፍረካ ይግባእ ኢሉ ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ ኢተሃፍሩኑ ሶበት ጸሊ በውእተ ጊዜ እንዘ ትብል ግብኢ ነፍስየ ውስተ ዕረፍትቺ እስመ እግዚአብሔር ረዳእቺ እስመ አድሃና ለነፍስየ እሞት እሞ ከምዚ እንተ ደኣ ኮይኑሲ ክትሓፍር ይግባእካ ኢሉ ቅዱስ ዳዊት ናብ መቃብር ወሪድካ እትጽልዮ ዘለኻ ጸሎት ነፍሰይ ናብ ዕረፍትኺ ኺዲ እግዚአብሔር ካብ ሞት ነፍሲ ኣድሒንክዩ ካብ ንብዓት እግዚአብሔር አምላኽ ንነፍሰይ ኣድሒንዋ ካብ ኢድ ሲኦል ድማ ኣናጊፍዋ እናበልና ንጽልዮ ዘለና ጸሎሲ እሞ ትርጉም የብሉን። ነዞም ከምዚ ክጽልዩ ዝመፁ ሰባት ድማ ነዚ ዘይተኣምን እንተኮይንካ ነቶም ካህናት ካብ ገዛኻ ክሰጎም ይግባእ ነይሩ ኢሉ ከምዚ ኢሎም ጸሎት ክገብሩ ከለው እንተ ደኣ ንስኻ ኣብ ብኽያትን ኣብ ንብዓትን ነዚ ንሶም ዝገብርዎ ዘሎ ኣገልግሎት ዘይተኣምንሎ እንተ ደኣ ኮይንካ ንምንታይ ኣብ ገዛኻ ኮይኖም ጸሎት ክጽልዩ ኣብ መቃብር ወሪዶም ተፍቅደሎም ኣለኻ እዩ። ስለዚ ንገብሮ ዘለና ንነብሮ ዘለና ኣነባብራ መምህራን ቤተ ክርስቲያን ዝማዕድዎ ይኮነን መጽሓፍ ቅዱስና ዝኣዘዘና ይኮነን ኣብ ቤተ ክርስቲያን ካብቶም ዓበይቲ ሊቃውንት ተባሂሉ ዝጽዋዕ ሓደ ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ እኳ ነዚ ንገብሮ ዘለና ኣብ ሃገርና ባህሉ እኳ ብከምዚ መንገዲ ዝቃወሞ ዘሎ ምዃኑ ክነስተውዕሎ ይግባአና እዩ። ኣብ ገለገለ ሕብረተሰብ እኳ አልቀስ ተባሂሎም ዘልቅሱ ሰባት እኳ ተዓዲሞም ተጸዊዖም ክሳብ ክንዲ ዝግበረሉ ዘመን ነይሩ እዩ። ስለዚ እግዚአብሔር ካብ ከምኡ ይምሓረና። ስለዚ ኣብ ክርስትና ኮይንካ ብከምዚ መንገዲ እዚ ኣብ ሓዘን ምንባር ማለት አንጻር ትምህርቲ ቤተ ክርስቲያን አንጻር ሕጊ እግዚአብሔር ስለዝኾነ ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ ኣብ መደምደምታ እንታይ ኢሉ እስመ እፈርህ ጥቀ ከመ ኢይባ ዝንቱ ቁስሊ እኩይ እዚ ቁስሊ ዝኾነ እዚ ክፉእ ዝኾነ ኣመልን ልማድን ናብ ቤተ ክርስቲያን ከይኣቱ የፍርሐንሎ ይብል ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ። ወደዌ እጹብ ውስተ ቤተ ክርስቲያን እዚ ከቢድ ዝኾነ ሕማም ዝኾነ እዚ አንጻር ቤተ ክርስቲያን ዝኾነ ትምህርቲ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ከይረአ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ከይተኣታቶ እኳ የፍርሐንሎ ይብል ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ። ምክንያቱ ልማድ ሃገር እዩ እናተባሃልካ ልማድ እዩ እናተባሃለ ብከምዚ መንገዲ ዝምኻድ ኣዝዩ ነገ ዝኽፍእ ነገር ስለ ዝኾነ ነቶም ብከምዚ መንገዲ ዝመላለሱ ዘለው ኣዝዩ የፍርሐኒ የሕፍረንሎ ኢሉ እሞኸ ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ ብከምዚ መንገዲ ዝማዓዶ ንሕናን ህዝብናንከ ከመይ ይመስል ኣሎ ኣብዚ ነገራት እዚ ዘለና ኣረዳድኣ። ስለዚ እቲ ኣቐዲመ ዝበልክዎ ኣብ ንዝሞተ ሰብ ኣብ መቃብሩ ኮይንካ እናተመላለስካ ምንባዕ ነቲ ዝሞተ ሰብ ንፉዕ እኳ እዩ ነይሩ እቲ ዝሞተ ሰብ በዓል ከምዚ ግብሪ እኳ ነይሩ ኢሉ። ስለዚ ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ ድማ ጽቡቕ እንተ ደኣ ዝገብር ነይሩ እሞ እንኳ ዓሞተ ይብል። ምክንያቱ ጽቡቕ ዝገብር እሞ እስኻ ድማ ብከምዚ መንገዲ ዝትሕጎሰሉ እንተ ደኣ ነርካ ደይ መንግስተ ሰማያት ናይቶም ጽቡቕ ግብሪ ዝገብሩ ዝነበሩ ሰባት እያ። ስለዚ መንግስተ ሰማያት ንዑ ስለ ዝኾነት እንታይ ሕዝነካ ኣሎ ይብል። ስለዚ ብዛ ዓለም እዚ ኣማውትኡ ምሽክናይ ኣማውታ ዘይኮነ ኣብ መወዳእታ በትሙት መምዘኒ ናይ ቅድስና ናይ ጽድቅና ኣይኮነን ሞት። ሰብ ኣብዚ ዓለም ብሓደጋ ክመውት ይኽእል፣ ሰብ መኪና ተገጪው ይኹን ኣብዚ ዓለም እዚ ኣለኹ እናበለ ደቂሱ ክመውት ይኽእል፣ ኣብዚ ዓለም ኣራዊት በሊዕዎ ኣብ ባሕሪ ናብ ስደት እናኸደ ብዝተፈላለየ መንገዲ ሰብ ክመውት ይኽእል እዩ። እዚ ብምሉእ ግን ንመንግስተ ሰማያት ንምእታው ይኹን ጻድቕን ሓጥን ንምባል ግን እዚ ነገራት እዚ ሚዛን ኣይኮነን ማለት እዩ። ምክንያቱ እቶም ቅዱሳን እኳ ወስጋሆም ለቅዱሳኒከ ለአራዊተ ገዳም ወከአው ደሞም ውስተ ማይ አውዳ ለኢየሩሳሌም ብምባል ቅዱስ ዳዊት ኣብ መዝሙሩ ዘሚር እዩ። ሬሳ ቅዱሳንካ ንአራዊት ገዳም ሃብካዮም ኢሉ
ደሞም ድማ አፍትና ኢየሩሳሌም በረኻታትን አፍትና ኢየሩሳሌም ወሐይዝን አው ሁሉ ፈሰሰ ተባሂሉ ከምስተገለጸ አማውታና ዘይኮነ ግብርና እዩ ንመንግስተ ሰማያ ዝእትሞ ዕድሚኡ ዘይጸገበ ንእሽተይ ነይሩ ከም ዝራእይ እናሃለዎ እሞ ድማ ንዓይ ጽቡቕ ዝሓስበለይ ዝነበረ ብድሕሪኡ እንታይ ክኸውን እናበል ኣብ ዘየድሊ ምስ ቆርቋርን ብስጭትን ክንኣቱ ዘይኮነ ሞት ኣብ ዝዓለም እዚ ንዓና ንመንግስተ ሰማያ ዝተዋሃበና ስለ ዝኾነ ብምኽንያት ሞት ንሓደ ንሞት ፈሪሕና ኣብ ጭንቅን ኣብ መከራን ክንኣቱ ይግባእን ልዕሊ ኩሉ ድማ ብዛዕባቶም ዝሞቱ ሰባት እናሓዘና ድማ ህይወትና ጎዲእና ምንባር ኣቋሪፅና ካብ ሕጅንን ያው ብድሕሪኡ እንታይ ከዓብሰለይ ህይወት ኢልና ንመላለሶ ስለ ዘይኮነ ጻጣ እምሮን ሞትን ዝብል ትምህርቲ ኣብዚ ወዲእና ኣለና ኣብዚ ተማሂርናዮ ዘለና ድማ ብሰንኪ ፍርሓት ሞት ኣብ ጻጣ እምሮ ከይንኣቱ ብሰንኪ ካብ ኣባላት ናይ ስድራ ቤትና ናይ ፈተውትና ናይ ቤተሰብና ዘጋጠመ ሞት ድማ ጻጣ እምሮ ጌርና ኣብ ዘይተደለየ ህይወት ክንኣቱ ዘይኮነ ሞት መንገዲ እግዚአብሔር ናብ እግዚአብሔር አምላኽ ዘብጽሕ ምዃኑ ፈሊጥና እኳ ደኣነቶም ዝሞቱ ሰባት ኣብ ክንዲ ብኸምዚ ብኻትን ንብዓትን እቲ ዝዓበየ ነገር ኣብ ቤተ ክርስቲያን መጺና ብዛዕባኦም ምጽላይ ኣብ ቤተ ክርስቲያን መጺና ምእንቲ ሽሞም ንነዳያን ክነብልዕ ክነስቲ እንተ ደኣ ኽኢልና ኣብ ምዕራፍ 5 ፍቕዲ 13 ኣብ ማእከልኩም ዝሓዘነ እንተሎ ይጸሊ ዝተሓጎሰ እንተሎ ድማ ይዘምር ከም ዝብል ኣብ ግዜ ሓዘንና ኣብ ግዜ መከራና ናብ ልዑል ፈጣሪ እናጸለና ነቶም ዝሞቱ ሰባት ካብ ዕለተ ዕረፍቶም ጀሚርና ምስ እግዚአብሔርን ምስ ኣምላኽናን እናተዘራረብና ነዞም ሰባት እዚኦም መንግስተ ሰማያት እንእትወሉ ሓሳብ ክንሓስብ እምበር ኣብ ሓዘን ግዜኻ ምሕላፍ ናይ ቤተ ክርስቲያን ትምህርቲ ይኮነን ብዓብይ ድማ ንዓና ንዕኦምን ዝጠቕሞ ነገር ስለዘየለ እግዚአብሔር ጥበቡን ምስጢሩን ገሊጹ ዝጠቕመና መሪጽና ብዝጠቕመና መንገዲ ክንመላለስ ናይ እግዚአብሔር ቅዱስ ፈቃዱ ይኹነልና ሰማዕና ይብልብና ይሕድረልና ንኹሎም ኣብ ሕማም ዘለው ፈዋሲ ድውያን እግዚአብሔር አምላኽ ይመሐሮም ኣብ ሓዘን ዘለው ምጽንናዕ ይሃቦም ነቦና ኢዮብ ዝደበሰ ይደብሶም ንኹሎም ዝዓረፉ ዕረፍት ነፍሲ ሃገረ ህይወት መንግስተ ሰማያት ይዋርሶም ስብሃት ለእግዚአብሔር ልዑል ወለወላዲቱ ማርያም ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር ወሃያል አሜን። Thank you.